Anaton Ebanghelyo para Lunes sa ikaupat nga semana han Adbiento, ang tuig adlaw ika-22 sa Disyembre, sumalakat sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 46, ngayto itong 56. Nagsiring Maria, nagdadayaw anakon kalaghan Ginoo, naglilipay anakon kasing-kasing, didahan Dios nga akon manunubos, kay nahinumduman ako niya aniya ubos nga surugoon. Ikang yana tatawgon ako nga baraan, han nga tanan nga katulinan. Tungod handag ko nga mga butang nga ginbuhat para akon, han makagarahom nga Dios. Baraan an iya ngaran. Nagpapakita hiyahin kaluoy hadton mga nahadlo ka iya, tikang hausa ngadto sunod nga katulinan. Ginpakita niya an kusog han iya butkon, ngan ginpasarang niya ang mga mapahitas o nakasing-kasing. Ginpuka niya ang gamhanan nga mga hadi tikahan ira mga trono, ngan ginpahitaas niya ang mga mapainobsanon. Ginbusog niya hin mag-upay nga mga butang ang mga gutom, ngan ginpalakat niya ang mga riko nga waray dara. Gintuman niya ang iya ginsaad haaton mga kaapuy-apuyan, ngan binuligan niya ang Israel nga iya surugoon. Nahinumdum hiya hin pagkaluoy kan Abraham, nga nangatanan nga iya katulinan hakadayunan. Linungon hi Maria kan Isabel, sulod hin mga 3 ka bulan, ngan katapos inuli hiya. Kabugtuan ang maupay nga sumat natong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga baraan, nga takna han Adbento ha iyo nga tanan. Ini nga kan Mama Mary kanta, no? Nahinunumdum akong hinihit mga nanay nga nagkakanta kung nagpapakaturog it mga anak, na ako nanay pareho iton. Pero ini nga kanta ni Mama Mary, di rin pagpakaturog hin anak. Iya ini pagdayaw sa Dios. Indadayaw niya ang Diyos tungod hin mga dagko nga mga butang nga iya nabuhat. Labi na ini nga mga dagko nga butang nagpapahayag hin mga importante nga mga butang niunong hit Diyos nga niunong iton iya karuyag nga mahitabo itatong kinabuhi. Punong paman hinusa nga eksperto hiton Biblia, William Barclay, tutulong nga revolusyon. Itong revolusyon karoy singon, kinahanglan pagbag-o nga tikang manggudasagod, no? Kay diri nga kita magbag-o nga tikang hasagod, itong pagbag-o harapawla. Ano ini nga mga pagbag-o? Una, pagbag-o nga tinatawag niya moral nga pagbag-o. Pagbag-o hiton aton mga ginawian. Ginpapakita hinidini nga kanta ni Mama Mary nga ang kinahanglan nga atong pagbag-o, among pagbag-o han aton pagkarawat nga atubangan Dios, waray ta nga ighambong. Atubangan Dios kinahanglan mapainobsanon kita. Punong pamaniya ginpakita niya ang kusog han iabot kon, ginpasarang niya ang mga mapahitas o nakasing-kasing. Iton usang nakakaulang iton pag-abot it katalwasan na atong kinabuhi. Ada ako ni kita nagpapahitaas. Kay ano nga nakakaulang ini? Kung itong tao mapahitason, kinikilala niya kalugaringon nga daw Diyos siya. Ngan, siyempre, di man tinuod nga Diyos sa tao, Diyos man nga tinuod nga Diyos, sanglit nakakaulang ini. Pagkada hit grasya ha iya, kay naribal man ni Diyos. Ikaduha nga revolusyon, ikaduha nga pagbago nga kinahanglanon, iton ginataw nga revolusyon nga political o revolusyon di daytong pagkapot ng pagtagad gahom. Pamati daw kita siya ni Mamer, himpukan niya in gamhanan nga mga hadi, hikangan ira mga trono nga ginpahitaas niya ang mga mapainobsanon. Ano ba ikaroy singon ini? Nagamit nga ni itong tao in gahom, kinahanglan tika nga pagpaubos. Kay kung natikang pagpaubos it paggamit igahom, ginagamit inihang kaangayan pagserbe.
kung ginagamit iton gahom ti kang iton mapahitas o nga kasing-kasing, iton iya pagsisilbihan tiyala kalugaringon nga kung ano iton makakapauswag itiyala kalugaringon. Man iton mga sumpay tiya kalugaringon, iya pamilya, iton iya kaalyado, kapartido, sanglit diri na upay iton kahimtang, itong katilingban, itong sosyedad. Ikatulong nga revolusyon nga economic o revolusyon din ay panginabuhi. Nasa ring man ang kanta ni Mama Mary, ginbusog niyahin mag-upay nga mga butang an mga gutom, ngan ginpalakat niya ang mga riko nga waray dara. Ano ba'y karoy singon hini nga mga pulong? Nga iton kana Diyos inuugopan, diri iton mga tao nga puno na ngan busog, kundi iton mga kablas ngan mga gutom. Karoy singon hini, iton aton Diyos hinustisya, na diriya nga pipirala iton makakatagamtam hit mga kaupayan hit kalibutan. Karugid Ginoo nga makatagamtam nga tanan, sanglit tungod kay iton mga kablas, siraman an aadaha ubos, iya hit inuugupan, ngan iya ginpapahitaas. Karuig singon, kung ungod kita nga naging matsinugtanon sa Diyos, nasunod na iya, an iya inuugupan, aton maliwat kay naglan inuugupan. Diyos abay nga makagarahom, tagigad kami hinpusog pinagyan imo Espiritu Santo, nga makagsunod kami han imo programa, han kinabuhi para han amon tagsa nga kalugaringon, ngan imo katilingban, ug habug sa katawan. Pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Amen.